video nalitum pana paklang pon po kunalama dambom polote lake oniritum jo la pusi dambom kohima dambom lo yo athe peneng Hornbill Festival along Karbi cultural dance ke paklang padupon asini litum sitame dunbom lo jo hala dangan pale pola sinalitum hansitame na paklang pon frui po lapen la so video bang ke nagamis ta paju pon jai deo thek thede ta ningje pon nalang doni bo mo deo gari ki jam bang cheng lo jo pai mo na teron sa ta ning se deng mo pra la che check po yo gari ke jam ni la jo chuneng son thola chuneng ta la pulo adap tan jam ya adap tan ke jam maju ji po ajoli po yo ke jam lo lo koi ba ta na jo ko ye mai mu na la chi check dun lo le na check dun la hame be pongshi sade Hornbill festival te lẽ là giờ đèn cả lúa là giờ cái thầy hùa luôn cái lạc ông lên đây सुंदर चुकरी खान भी नजर आसे दे itu naga dance ase ola la pichete amila karbi laga dance bi dikhi pabo sai takibi la pichete dance koribo karbi be bishi bhal lagise de dance to audience la bi bishi ase da बहुत मानु আছে da bishi ase wah আমি লাভি তাতে যাই কিনে ডান্স কৰিব মন আছে তো বিশেষ খুশি পাব দেই ডান্স কৰিব পালে সুন্দৰ চুকুৰি আছে তো বাহ মানুহ খান বি বেছি আছে অ বাহ বহুত মানুহ আছে তো next week karbi tumse kan po yo Hornbill yo apu ke kan lo la ya next ke la karbi kan po la hapuan ani so ma atharang di lo ka bang sam pu do methane pakkan la bang ya kutta la ka dance se de to isi bal lai se de দুইজন মানুহ আছে দুইজন মানুহ উমাই কিনা ডান্স কৰি আছে কুত্তা বনি কিনা বাহ বেছি ভাল লাগিছে দেই লাকেলি তুম কাৰ্বি কালচাৰেল ডান্স লৈ যা খান বল ল আমি লাগ কাৰ্বি ডান্স কৰি আছো দেই ভাল লাগিছে দেই নাগালেণ্ড নাচি আছে কাৰ্বিলা ডান্স হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল নাচি আছে তো চাবি
sundur chukri khan bi najes de karbila gana de ya busy bal lai de अलग-अलग ट्राइब भी नजर से कार्बी खान আছে নাগা আছে কুকি আছে মিজো আছে নাগা আছে আৰু আছে মানটো নাজানে হলে বিজি ভাল লাগিছে দে वाह बिजी वाले चीजें बढ़िया 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 इधर मिजो डांस है वाला अलग चीजें नेक्स्ट कुछ नहीं बात है कुछ लापता नहीं बात है itu karbila dance nasi ase da karbi tum da kan bom la yo ada ke tang po ip po piche jari nai khatam hobo ase dance to ola piche te bazar te berabo jabo dei sai degibi ami gan bazar te berabo खतम हो जाइছে এতিয়া এতিয়া বাজাৰতে বেৰাব যাব সি পা লাগিছে দেই নামা তৰত যাও নামামা দা লাবাংকে মার্কেট এরিয়া লয় এতিয়া আমি গান বাজারতে বেড়াই আছে আবে আৰু খুনবালা গার্লফ্রেন্ড বে দুসরা লাগা বয়ফ্রেন্ড লগতে বেড়াই আছে ওলা রিভাইন্ড কৰি কিনে চাবি দেই দেখি পাব পাৰে তো বয়ফ্রেন্ড भी गर्लफ्रेंड भी अलग अलग আছে তো নটরাং কাছারি নটরাং এতিয়া তো বন্দুক চলাব আছে দেই ফায়ার কৰিব আছে ঝুকেগা नहीं साला फायर हूं मैं चलो फायर करो भाई भी चोकरी खान भी फायर कर से या वाह बढ़िया महिला शादी भी
সুন্দর নাগা চুকরির লগতে ফটো খিচি আছে দা বাহ নাইস টং টং ঘুরি আছে যাই কিনে চাব চল উপরে যাব দেই কি হৈ আছে কটং কটং আয়া দিদি তো কি কৰি আছে ধান খুন্দি আছে না বাহ কটং आखुनी चटनी बनाए छे चटनी बनाए छे तो अलग पीछे ते भात लगते खाबो आमी आखुनी चटनी बनाए छे दे आमी लाबी आखुनी चटनी बनाबो छे बनाबो दे একেলগে ডিম লৈ কোনবা লাগা গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড দেখিছে গলে জানাবি দেই দুসরা লগতে বেড়াইছে ওলা জানাবি কমেন্টে জানাবি দেই Cetong dulu mana kah? Cetong dulu bah. Kalau sep, loading gun bikri kuri আছে দেই বেশি ভাল আছে দে কিনিবলে মন যায় যে পয়সা নাই হলেবি হইতো চলেলা ফিল্মতে গব্বর সিং আছে উপরতে যাই কিনি যাব গব্বর সিং Bandit Queen भी আছে गब्बर सिंह भी আছে তো হবা এলে যাই বা আমথা মা হা দা এ যাই পরে এলে আপ লাং পরে হা নাং লাং নো এলে আব্দুল্লাহ পমান নন কালি লাং দা ইয়া গুলিয়া বিরা দা তো লাইলে পো লাং को यो अरे सांभा यहाँ पे कितने आदमी थे ओए सांभा यहाँ पे कितने आदमी थे दो आदमी हाँ ये बहुत नाइंसाफी है अरे क्या लगता जो ये क्या अभी पुलो गुली है बेटा हाँ चलो ओ हला अच्छा কি এতিয়া তু গুলি নাই নাই আনিব যাইছে কিমান টাইম লাগিব 10 মিনিট ঠিক আছে Si. I'm your bodyguard Okay, thank you. How much?
Rupees. Rupees? No, no, I don't want rupees. Hello, hi. Hello. You're from Germany. Germany. सुंदर चिगुरी गान भी ड्रम बजाए जा महिला साथी गान भी बजावा जा हाँ इनका बजाबो लगे तो बजाबी हाँ गुड महिला साथी खान तो भूख लगी से कोई से भात खाबले जाबो कोई से तो भात खाबो जाबो इतिया आमी खान होटेल कुंतु होटेल ते खाबो बेराय बेराय किना भूख लगी गई से तो आनी किलो मा Da, chulong na. जोमा मो Chulong. दालो नि तो मा तो नो जो so hotel long sian jo nam po chalo anang kilo akuni pen thao yo ani choring kilo na me teron sa ho mana an kirong lo bolo Chulong lo. aning thit sulo mo pen Lo alon man si chulo yo. lo lon pen भात खाई किने এতিয়া আকৌ বেৰাইছে গৰি মাংস লগতে খাইছে আৰু মাৰ্কেটতে বেৰাই আছে আমি গান চাবি দেই কোন কোন লা গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে কোন কোন লা বয়ফ্ৰেণ্ড আছে বাল পুৰা চাবি ৰিৱাইণ্ড কৰি কৰি কিনে চাবি দেই अलग अलग छुकराते बेराइছে ওলা अलग अलग छुकरीते बेराइছে ওলা চাবি দেই ৰিৱাইণ্ড কৰি কৰি কিনে যাবি chơi là tròn ta rồi còn nàng gia tiếp phlang nữa mà महिला साथी थी गर्लफ्रेंड भी सही ऐसे तो अकेला अकेला बेरा ऐसे ना मकान तो पीछे पीछे जाएगी ना कैमरा खींची ऐसे टाइकान की कुड़ी वो ऐसे गर्लफ्रेंड भी सही ऐसे ना गर्लफ्रेंड पाना है वाला मन दुख कुड़ी ऐसे हंसते हंसते जाए ऐसे ना मन दुख कुड़ी के ना 지금도 이제도 줄게 먹었어요. 네. dak bang ke painting itu loh yo prang prang de tala son festival hot bidu no logo ne ta prang prang oh art po exhibition paklang dun ha jo jordan po pencil art lo lai ke सुंदर सुंदर नागा छोकरी पेंसिल आर्ट करी कना थोई दिसे बेसि ভাল লাগিছে দেই ना चार दुनी में ओए Cái làng, hả cái làng được. हाँ ये मुस्कुराइए ना थोड़ा मुस्कुरा थोड़ा मुस्कुरा. अब क्या अब डॉक्यूमेंट्री में आ रहे हैं हंसी भी होना चाहिए हंसी नहीं बहना चाहिए मगर हंसी में बनाओ यही तो है तस्वीर ये बनाया
इतना सुंदरता बना He's a very good artist. ऐसे बहकर मत क्या करो मगर हंसा कर हंसी में आर्ट बनाया That's her life का wisdom. ये का दिल्ली की आज है इतना कल नहीं दिल्ली की तो एक सफार हंसू आना चाहिए Every honor, every pleasure of being the beverage partner of this magical and this entirely only nationwide, rather across the globe. For all these amazing days, we have already seen so many amazing performers, so many glamorous participants coming on this amazing stage, putting their heart down and making sure we celebrate every moment with music. And as of now, another amazing day is gonna be all yours. But before that, let me just talk about this. It was yesterday and it still feels like some moments early. We have seen one of the top notch, the most renowned names, not only in Northeast, rather in India, who has been taking the culture, the Indian music throughout the globe. We have seen Mr. Albunaga and his band performing on this amazing stage of Coke Studio Bharat. And the stage is all set to welcome another group of participants, another group of performers. And this will just go on till the time you can keep on coming on the stage. Even if you feel like your language is something that talks about music, language is not gonna be a barrier. Whatever the language is, because Coke Studio Bharat, it's a domain, it's a nationwide stage. Through that we have been reaching every corner Angela, of ma. India. Say, Angela. you are from South, we have Coke Studio Bharat. You are from East, we have Coke Studio Bharat. Angela, Angela, Everything coming up on the stage, we'll be welcoming them. But before that, again, it's the 25th edition of Hornbill Festival. Coca-Cola takes the honor. Kadam. Sai ni tu mang tum lao. An tu chelang ma. Kali ada nak tum cutap kem long cie lo puketa. Dampo ma. Bye tata. Poraka lang tanga lo jare lo anta chue lo. Dam lui. Kedam lo. Lan ve lo lang athai ve adi ba sabo ve. Tuing dai da. Lak tu lap se. Yo. Pulo. Mo la lo na pakla. Pola ba ka cherry blossom lo yo. Okay. Jangan lo. Lan ve lo video ke. Dah bye tata.